Yan, good morning mga kaibon. Good morning guys. Today is Saturday, Malabon Pet Market Day guys. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin mga bagong ibon dito, tsaka mga pets. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Thank you. Ito, may dala si Kuya rito ha. Ano yan? Dashan boss? Dashan boss, pure black. Pure black. Magkano yan? Bigyan na ng 4-5 to boss. 4-5 lalaki. Lalaki boss. Ilang months na yan boss? 3 months. 3 months na. Yan, ganda oh. Kontakin nyo lang ako boss. Anong contact number mo? 0916-736-0615. Ayan, anong pangalan kuya? Dime boss, Dime. Si Dime, yan. Anak ni kuya yan. Thank you kuya. Thank you kaya. Good morning Boss Elias. Ito si Boss Elias. Tingnan natin yung mga ibon niya dito sa may Malabon Pet Market. Ito, nandito rin si Boss dito. Morning Boss. Ito si Boss MJ. Morning Boss. Yan, good morning. Bagong buwan, bagong ibon. Magaganda ng outflow natin. Ito, daming alsuan ni Boss Elias oh. Ganda oh, pulang-pula oh. Magkano isa rito boss? 1K lang ang parisan. 1,000 lang ang parisan oh. Ano, alsuan. Ito reday oh. 1K na lang oh. Orange face. Yan, Ito, may orange face din na alsuan. orange hood. Ayan oh. May albino ba to? Albino na, puro altuan yan ha. Alsuan na albino. Tubak na albino altuan. 1K dito boss? 1K lang. Yan. Mga fresh yan. Mga sama-sama lang sa fresh. Ito marami pa dito. Napakarami. Ito, daming alsuan oh. Ayan oh, gaganda oh. 400 dito sa mga halo-halo na to. Yan, 500, 400 ang part. Mayroong Isabel, may orange face. Ayan. Ito, may Isabel oh. Yan ang mga Isabel. 400 Paris na yun boss o isa lang? Isang piraso. 400, 500. 400 ang Crimino Opa. Itong Crimino magkano to boss? Crimino Opa. Yan siguro pwede tayo dyan ng 800. 800 Crimino Opa na Alpsuan. Yan Crimino Opa. Babae ba yan boss? Gender pa dito na. Gender. Ayan. Kakatail, ang dami rin kakatail. Ito, ang dami rin kakatail oh. Ito yung ano na, mating na. Ito, pares na. Ito nagme-mate na yan. Pares na, nagme-mating na ro to oh. Una-una na lang dito, sasalang nyo na lang oh. Talaga ready to breed. Ready to breed na oh. Yan. Gusto mag-umpisa. Okay sa inyo kulay eh. Meron. Magkano to boss? Okay lang yan. Okay lang, yan, ganda oh. Sasalang nyo na lang, next box na lang kulang. Yan, 2 pack, isang hen yan. 2 kak, isang hen. Alin dito yung hen boss to? Ito may 7 to pinunutan. Ito may 7 tot, yan ang hen. Magkano isa rito boss? 1K lang. 1K na lang isa. Yan, ganda oh. Ito yung Sold na to, itong Ewing na to boss. Ganda na ito ah. Ako ang ganda para Quality oh. Etong mga pastel na to boss. Dilute. Available pa yan dilute. Green dilute. Green dilute na hen 1K. 1K. Yung pastel natin dyan 350. 350 yung pastel. Lalaki ba tong pastel na to boss? Babae. Babae. Okay yan eh. Puro hen. Yan. 350 lang tong pastel. Meron dito kay Lito Pascual na Lutino Opaline. Lutino Opaline. Lutino. Yan. Parehong agenda. Lutino tong ano na to boss, tong Ewing. Parehong agenda pero pabago-bago sila. Lumalamang sa paksuan. Yung Lutino. Tong Lutino pa ba to boss? Oo, Lutino pa. Yan. Anong gender nito boss? Ang gender pa. Ang gender pa. Parehong ano eh. Etong Ewing boss. Ang gender din. Pero lumalamang dyan sa parisan na yan. Parang lalamang. Nagbabanded na to boss? Nagpaparis na? Bago pagsama pa lang yan. Bago sama pa lang. Magkano to? 4K na lang. 4K na lang. Yan. Ito Lutino, sure split opa. Tsaka Crimino. Tsaka Crimino. Ang ganda na ito ah. Lang ano. Crimino lang. Project pa rin siya ng Lutino Opaline. Split to ha. Split to. Galing to sa Blue Opa, Splitino, saka Lutino. Ayun. Galing sa Blue Opa, Splitino. Crimino. Project Crimino opa. Yan. Magkano to boss? Crimino Opa, Lutino Opa. Pwede yan ang 3.5. 3.5 na lang. Yan. Sakto yan. Negotiable pa naman yan ha boss. Okay, Ayun, negotiable pa kay Boss Elias. Yan. Kayo na bahalang kumausap kay Boss Elias. Yan.
Meron tayong pair ng super quality na Super quality na Lutino to boss ha. Sable na sable ha. taka back to back sila na Lutino Sable tapos pair talaga. Fair na talaga to, sasalang na lang. Yan, pang-breed na rin yan. Magkano to boss? 2K lang yan. 2K na lang pares. Ganda quality oh. Masa natin to. Pang masa yan. Yan. Ito, split opa postino sa Spitino. Ito to. Masa lang to. Ito pang masa. Normal opaline. Normal Yan. yan. Magkano to? 600 lang yan. 600 lang ang pares. Ito banded na rin. Green split 8 opa, Pasibutino, saka pastel Spitino. Ayun. Magkano to? Pwede na OT yan. 800. Yan. Ito, ganda na ito boss ha. Kaya lang ang problema nito, maghanap kayo ng kapares. Nakikita kayo. Anong gender nito boss? Ang gender yan, yun yung mutation na nayasa. Nayasa. Nayasa na mutation. Bihira to boss ha. Napakapihira nito. Poster lang tayo makakakita niyan. Ayan oh. Nayasa Ayun, oh. hindi ako nakakita ng personal nito. Ganda oh. Bihira to ha. Pang show to boss ha. Oo. Ano? Magkano to boss? 10K. 10K. Anong gender nito boss? Ang gender. Parang kak no? Parang, Ang liit ng ulo eh. ito yung parang black chick na walang chick. Parang black chick na walang chick. Parang buhay. Hindi na talagang mukha lang. Tapos wala siya ibang kulay. Meron tayo dito mga TikTok 500, 600, ayan. Ayan, mga 500, 600. Itong Grinopa na to boss. Ano lang to? Mga opaline lang yan. Tsaka move. 600 lang dito. Ito 600 lang oh. Mga post-tail yan. Mga possible fail. Yan, may kargat pala to oh. Etong Blue Opa, Ewing. At saka Blue 5. Yan, 600 lang din yan. 600 lang. Yan, budget meal lang oh. Mga budget meal to, mga opaline na 600 ang pair. Ito, mga budget meal na Opaline oh. Yan. Etong Fisher na to boss. Puntahan nyo lang yan. Green Peter lang yan. Ordinary, 500 lang. 500 lang. Yan, murang-mura na kay Boss Elias. May discount pa yan. Ito na to boss. Meron tayo ditong Green Opa Split Ino at saka Pastel Opa Split Ino Split Far Blue. Yun. Magkano to boss? 2K lang yan. 2K na lang. Yan. Sa Lutino Opaline na project saka Crimino Opaline na project kung tumarga yung Ayun, Project Lutino Opaline pala to oh. Ito pa isang back-to-back na Green Opaline Split Ino. Green Opaline Split Ino. Maganda na Yan. edad nila, going 6 months na yan. Going 6 months. Yan, konti na lang. Yan. Ito, back-to-back na albino oh. Ano natin back-to-back, 1.5 lang. 1.5 lang. Ilang months na to boss? Nasa ano na yan, magsi 6 months na rin yan. Magsi 6 months na. Yan. 1.5 na lang boss? Oo, 1.5 1.5 na lang, albino. Back-to-back. Pair ng back-to-back na Blue Opa Pale or Bio Opa Pale. Hindi kumain. Blue. Labo na mata ko, Blue. Blue o papel. Oo, yan. Yan, tsaka Parang Bio yung isa. blue, bio o papel, tsaka blue pale. Oo. Yan, magkano to boss? 2.5 lang din yan. 2.5 na lang. Pero Yan. negotiable yan. Negotiable pa kay Boss Elias. Yan. Ito, meron tayo ditong quality na Far Blue Opa Dilute Cock at saka Green Opa Ito, Dilute. ganda na ito ah. Yan, quality yan. Ang quality oh. Nila, nasa going 6 months din. Going 6 months na. Magkano to? Lalaki dyan, yung Far Blue Opa Dilute. Ito yung Parblo Opa Dilute. 8K naman tayo dyan. 8K. Yan, Parblo Opa Dilute na yan. 8K tayo dyan. Ito naman, Green Opa Split Pale at saka Green Opa Pale. Yan. Magkano to boss? Murang-mura na lang to. Ito, Green Opa Pale. Oh, yan. Nagme-mate na yan. Nagme-mate na. 1.5 to. Ito, pugad na lang pala kailangan dito boss ano? Mag-aalaga na lang, kulang dyan. Magkano to boss? 1.5 na lang. 1.5 na lang. Yan. Itong Parblo Opa Ewing mo boss. Ready to breed din, na Far Blue Opa Ewing. Ito, ang ganda oh. Oo, 1K na lang yan. 1K na lang, ganda oh. Kaya Boss Elias. Yan. Lahat naman niya may discount. Meron tayo dito, ayan. Ito pa, mga quality na Lutino Peter, Lutino Sable. Ayan, mga Lutino Sable oh. Ganda oh. Magkano to boss? May pa. 2K lang ang pair. 2K lang. Sable na Sable oh. Matured pa. Ilang months na to boss? Ito dalawa, nasa mga 10 months na yan. 10 months na. Panalang na pala no. Yan. Pastel opa. Ay, pastel. Pastel, split Opa, split Ino, split Far Blue. Ayun. Crimino opa. Lutino. Project Crimino pa. Ayan. Crimino Opa, Lutino Opa, ganun din. Ayun. Magkano to boss? 2K lang yan. 2K lang. Yan. Ito yung deck natin na split Opa. Ito, ganda na ito ah. Split Ino, split Opa, split Ino, at saka albino. Tsaka albino.
Anong gender itong albino, boss? Ito. Hen, ito yung kak, yung crimino. Ay, Dicino. Magkano to? Dito na lang. 2K Yan, 2K na lang, oh. Dicino by albino. Ito, ganda na ito, boss, ha. Meron tayo dyan Lutino Opa. Lutino po, oh. Solid, oh. At saka Green Opa Split Ino. Yan, split ino na green opa. Meron dito naman 5K tayo dyan. 5K ang pares. Quality Lutino Opa line, possible cup. Yan, possible kak. Nasa going 5 months ang edad. Yun. Yung kaklam, pwede tayo dyan. Ayan, 5K na lang. Ayan, yung maganda nating Opa pale ba to, boss? Green Opa Ewing Pale Palo. Ayun. Etong isa, Para mangingitlog na. Ewing din na pale palo. Parehas sila. Magkano to? 2K lang yan. 2K na lang. Ilang months na to, boss? Ito yung mature na, going 1 year na ata. Going 1 year, pwede na. Salang na lang. Makakolekta na MD yan, labas na. Ayun, itong ganda na ito, ha. Hindi ako, ito yung Back to back Ticino. back to back, Lutino Opa line. Dicino opa line. 5K Yan. naman tayo dyan. 5K. Ilang months na to, boss? Yan, Matured. nasa 10 months na yan, ready to breed. 10 months na, panalang na pala, oh. Ano? Ganda lang bulls white natin mga boss. Ito, white bulls. Short na back to back bulls white, 800 lang yan. 800 lang. Yan. May maganda tayong ano, Ito, Alps 1 na. Lutino Opa line ng Alps 1. Ayan. Crimino opa line, Alps 1. Opa line Alps 1. Magkano to? 1.5 na lang yung pala. 1.5 na lang, oh. Crimino opa na yan, Alps 1, no? Ordinary natin, 800. Ito, mga ordinary na green opa. Alps 1. 800. Ito, 800 lang. Ganda, oh. Oh, lime at saka, Ano? ewan ko kung ano kulay niyan. Yun. Si green. Ito pa. Criminal at albino. Crimino, tsaka albino, oh. Ganda, oh. Ano lang, criminal albino lang, yan. Ilang months na to, boss? Yun lang na criminal at saka albino ito, edad nito, at saka mga ada 3 months to. 3 months na. Banded na to, boss? Oo, ganun. Banded na, yan. Siguro pwede Magkano na. to? 2.5. 2.5 daw, pwede na to. Albino by Crimino. Kaya kaya ng crimino, ng albino, yan ang magiging. Yun. Ganda. Available, ito, tengo para mga hen, yan. Hen. Parblo Opa Dilute. Babae talaki. Babae talaki pala yun. Saka yung Parblo Opa Ewing Dilute. Yun. Magkano to, boss? Ito, 2K lang isa. 2K na lang. Oo, 4K lang ang pair ng Parblo. Parblo Dilute, Parblo Opa Dilute. Yan, 2K, 4K na lang, boss. Parblo Opa Dilute natin, 1.5. 1.5. Yan. Ate, saka budget. Blue Opa Dilute, 1.5. Yan, meron tayo mga budget meal na kakatail. Ito, kakatail, oh, mga budget meal, oh. Magkano rito, boss? Address, 800 na lang isa dyan. 800 na lang, oh. Ilang months na to, boss? Ito, medyo maliliit lang ang sukat, mga kak, ang karaniwan, ano? Oh. Ang hen, magkano yan isa? 800 lang. 800. Etong budget mo, boss? Yan, ang budget Ito, na. daming budget ni Boss Elias, oh. Budget, 2,000 ang pair. Ito, gaganda, oh. 2,000 na lang ang pero. Budget, oh. Pair yung available na yan. Ayan, oh. Puro lalaki, no, boss, no? Tatlong pares. Ayun, tatlong pares. Ayun. Tatlong pares pala yan, oh. 2K na lang, pares. 2K lang, malalaki. Yan, lalaki, oh. Jumbo. Apple head. Yan, apple head. Yan. Thank you, Busik. Yan. Thank you, Boss Elias. Yan, text nyo na lang, o tawagan nyo sila, Boss Elias. Yan. Good morning, Boss Rodman. Good morning, idol. Ito si Boss Rodman, may dala siya ritong Shih Tzu, oh. Ang cute, ah. Sa aling quality gundala ito. Choco liver sa lavender. Choco pa, oh. Ang ganda na itong choco, oh. Dark choco tsaka light choco. Lavender. Lavender, yan. Going to 4 months to, idol. Magkano tong lavender na to, boss? Benta ko lang to lang 7K kasama na yung bag. Yan, 7K na lang. Anong gender niyan, boss? Mail to. Ito yung male, ito. Female to. Ito, female choco, dark choco. Mga nakadabit Yan pa ang yan. mga mukha, boss. Puro silang mall. Pwede nilang dali sa mall. Ayan, oh. Maayos yung ano. Magkano dito sa dark choco, boss? Pares ng 7K, idol. Parehas lang, 7K. May Ayan, mga oh. vaccine na to, idol, ha. May vaccine na, oh. 7K. Ilang months na to, boss? Going to 4 months. Going to 4 months, may vaccine na. Oo, Ayan. Ano, ha. Ito yung bag. Pakita mo sa idol. Free bag na ba yan, boss? Pagka bumili? Oo, bag. Ayan, free bag na, mga boss. Pag binili nyo tong Shih Tzu na choco. Ayan, laki pa, oh. Quality yung bag, ha. Oh. Laki. Sama ko na to, idol. Kahit dalawa, kasya, no, boss, no? Oo, kahit tatlo. Yan. Sama ko na sa kanila to. Ayan, package na yan. Kay... Pakicontact nyo lang po ako sa number ko, 0905-844-6709. Road ba ng Gobang yung messenger ko? Door to door na po, di-deliver ko sa inyo, wag lang ako lokohin. Thank you, boss. Mahal nyo asawa nyo, girlfriend nyo, regaluhan nyo. Shout out sa Bagong Barrio. Thank you, boss. Batang Gobang. Salamat kayo. Morning, Boss Marvin. Morning, good morning. Ito si Boss Marvin. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Malabon Pet Market.
Yan. So, daming kakatil ni Boss Marvin ha. Magkano to, boss? Diyan, 2,000 lang yan. Yan, 2,000 lang ang pares, oh. Yan, ito yung hen dyan, yung dilaw. Ito yung hen, itong yung Lutino. Yan, 2,000 lang. Itong emerald mo, Diyan, pares na, 6,000. 6,000 ang pares, emerald Ito kakatil. yung babae. Ito yung kaki dyan. Ito yung babae. Ito yung kak. Yan. Yan naman, ano. Itong fight, pares boss. na. Pares na. Ito yung hen. Ito yung kak. Ito silver pa yung hen yan. Silver pa yung hen, oh. Magkano rito? 2,000 lang pares na. 2,000 na lang. Yan. Dito sa Lutino mo, boss. 2,000 lang din pares. Yan, 2,000 lang pares, oh. Lutino kakatil, oh. Etong fight mo, boss. Salamat ha. Ah, sige, boss. Sige boss. Ito si Boss Jake. Ano, boss? Ito siya eh. Ito si Sir, oh. Nakabili na yata si Sir. Taga saan ba kayo, Sir? Paranaque pa si Sir, oh. Ano pangalan niya, Sir? Ryan. Si Boss Ryan. Yan, nakabili na siya kay Boss Marvin. Thank you, boss. May shoutout ka ba, boss? Wala. Yan. Ito, solid yung nakakuha ni Boss, oh. Yellow Bull Sopa. Yellow bull, opo, ang ganda, oh. Ano, 1.5 lang isa Boss Jake. 1.5 na lang, oh. Una-una na lang. Nakauna na si Boss. Ito, may red factor si Boss Marvin, oh. 15 lang pa. 15 lang to. 15 na lang. Yan. Ano gender na ito, Boss? DNA kak. DNA cock. Yan. Ano to? Parakit ba ito, Boss? Tarakit. Parakit. Pares-pares na. Magkano pares? Ito lang triangle eh. Ah, ito lang. Ito ano, 350 lang kada pares. 350 lang ang pares. Yan. Ito ang ganda, oh. Yellow. Hindi ito daw yung kulungan. Itong palo mo na to, Boss. 3,000 pares. Ano, 3,000 na lang, oh. Palo, back to back. May lock na. Itong Alpson na to. Hindi ko pares. 1,000 pares. Hindi ko sure kung dito ang bukas eh. Hindi ko sure. Ito, Lutino Hindi pa, ko oh. pa 3,000 lang yan. Kak ba to, Boss? Sige. Kak to? Hen yan. Hen, yan. Lutino pa na solid. Yan. Ito pares na rin. Magkano to, Boss? 3,000 lang yan. 3,000 na lang. Lutino pa. Ang ganda ng pagkadilaw niyan. Yan, oh. Ganda ng... Ito, itatabi mo siya, mas dark to. Ayan, dark. Ito, Alpson. naman, 800 lang pares. 800 lang, oh. Budget Pero hen. ready to breed na yan. Sasalang na lang. Yan, ready to breed. Etong ano mo, Boss? Itong yellow bull sopa mo na to. Ito naman sa Yellow Bull Sopa naman natin, 1.5 lang yan. Hen ba to, Boss? Kamukha natin kanina. Ah, 1.5. 1.5 na lang, oh. Magaya na nakakuha ni Boss. Ang taga Paranaque. Yan. Paano? Ito, Dan Palo. Oo. Blue Ewing, Boss. Opaline. Blue Ewing Opa. Dan. Dan Palo. Visual. Oo. Bigay ko na lang yan ng 8,000, nakasale. Yan, 8,000 na lang, oh. Visual na Dan. Ang price natin kaya mababa, nakasale tayo. Ayun, nakasale si Boss Marvin ngayon. Sa sobrang init ng panahon, i-sale natin. Yun. Visual na Dan Palo na yan, ha. Sa Dilute. Ito, dilute. Green Dilute. Green dilute. Sa Green Dilute naman natin, ano lang yan? 800. 800 lang. Yan, green dilute na yan. Anong gender nito, Boss? Okay natin. Lalaki. 800 lang. 800 lang. Naghahanap ng kak dyan na dilute, oh. Meron si Boss Marvin, 800 lang. Etong krimino na to, Boss. Sa Cremino hen, 1.5. Ito, krimino na hen, oh, sa mga naghahanap, oh. 1.5 lang yan, 1.5. 1.5 na lang kay Boss Marvin. Yan. Sa perso pa natin, pares na 1.5. 1.5 na lang. Opa perso na. Itong white bulls na to, Boss. Diyan na lang yan, 400. 400 kak ba to? Ha? Parang kak, no? Parang kakto. Yan. Meron Ito. tayo dito Cremino Opa. Ito, solid na krimino pa, oh. Isang Cremino Opa pa. Anong gender nito, Boss? Isang kak, isang hen yung sa kapa eh. Ayun. Pero hindi DNA ko siya bukas. Ayun, DDNA na to ni Boss Marvin. Abangan nyo na lang yung result. Yan. Magkano to, Boss? Magkano isa? Pag sa lalaki natin, 8,000. Sa babae natin, 6,000. 6,000 sa babae. Yan. Crimino Opa. Pero pag Solid. kinuha nila itong deck natin na aqua, freebies na lang yung hen. Eto, pag kinuha nyo tong Dicino Aqua, B2, Boss? B2 to? Bito, Splitino. Split ino pa. Pag kinuha nyo to, Nila. meron na kayong pamaris na Crimino Opa. Yan, kay Boss Marvin, libre na yon. Basta kunin nyo tong Aqua na to, B2.
Opaline. Libre na pa, Mare. Split ino pa, no, boss, no? Oo. Yan, ganda, oh. Etong dilute mo na to na Green Opa Dilute. Green Opa Dilute. Kak yan, ito yung hen yan. Yung Ayun. solid. solid yung kulay, 6,000 oh. pare. Yan, 6,000 lang ang pares. Green Opa Dilute. Oo. Ano to, boss? Yellow Bulso. Yellow Bulso Opaline. Kak ba to? Parang kak, no? Parang kak. Yan, Kagabayan 1.5 natin, lang pare. kay Boss Marvin. Ito, Yan, oh. pale faded. Pale Isang faded. green, Isang Yan. violet. Yun. Nakuha na karan yung isa eh. Ito, pale faded, oh. Magkano isa rito, boss? Kaya 30 lang isa yan. Hen siya, hen, parehas. Yan, hen parehas na pale faded. Oo. 30k na lang. So meron tayo itong green pale. Ito, green pale, oh. Natin, pare, dapat 1 to yan, 1,000 na lang pare. 1,000 na lang ang pares. Dating 1.2. Yan, sale na lang kay Boss Marvin ngayon, oh. Una-una na lang, oh. Ano? Green dan, oh. Oo. Kakinin na ba ito, boss? Ang gender eh, kakabay na lang Ang natin. gender pa. Pero dahil naka-sale tayo, 7,000 dapat price yan. Oh, Ngayon 5,000 na lang. 5,000 na lang isa. Yan, visual dan palo na yan, mga boss. Soldan. Yan. Sale mo dito, boss. Sa mga blue series natin, 400 lang isa. 400 lang yung mga blue series. Yan. Sa green, 500. Etong green pale, 500 lang. Etong ano na, aqua na to, boss. Dito sa aqua natin, ito from 25, 20 ko nang bigayan. Yan, 20,000 na lang, oh. Ano ID nito, boss? Aqua Opa Pale Palo. Aqua Opa Pale Palo. Aqua B2 to, boss? B1? B2. B2. Yan. Hen ba to, boss? Hen siya, DNA hen. DNA hen. Ayan, naka-sure gender na. Diyan naman Aqua Opa B1 Postdan. Yan. Aqua Parang B1, ako Opa masay ko, B1. tignan ko na lang na Parang may lahi itong masay ko, boss. pinkish yung ilalim. Ayun. Magkano to, boss? Ano lang yan, boss, 15. 15. Yan. Ito ba ito? Violet Pardo yung Opa 1,000 pare. Yan. 1,000 pares. Etong Far Blue Dilute na to, boss. 1,000 lang yan. 1,000 lang, oh. Ganda, oh. Far Blue Dilute, oh. Dilute na. Parang kakpa na, boss, no? Parang kak pa yan. Yan. Ito, albino. Albino hen. Albino hen. Yeah, 800 lang ngayon yan. 800 na lang, oh. Nakasale kay Boss Marvin, oh. Hen ba to, boss? Oh, hen. Hen, yan. So, green Opa Pale naman natin, 1,000 lang. Ito, solid na green Opa Pale, oh. 1,000 na lang. Kak to, boss? Mukhang kak siya eh, base sa sukat. Oo, lit ng ulo, oh. Parang kak. Pa-gender nyo na lang kay Boss Marvin, mga boss. Etong back-to-back pail na to, boss. Back to back pail naman natin, bigay ko na lang yan ng ng 1,500 silang dalawa. 1.5 na lang, back-to-back pail na. Yan. Pedal molting pala to, boss Dick, 1,000 na lang to. Ay, 1,000 na lang. Anong ulo nung Molting tong Far Blue. Ito back green pail. green pail, ano lang yan, boss. Mukha lang siyang done, pero pail lang yan. Pail. Magkano to? 1 ko dapat siya, 1,000 na lang pa. Yun, 1,000 na lang. Yan. Ito, Far Blue Perso, tsaka Bio Perso. Dalawa. Magkano to, boss? Ito, ganun din. Magkano tong... Isa. Magkano tong Far Blue, tsaka Bio mo, boss? Ito, molting eh, bigay ko na ng 500 yung dalawa. 500 na lang, molting. Ito, puro manggang hinog, oh. Yellow Bulls. Bagong pitas. Bagong pitas lang, oh. Maganda, oh. 600 dapat siya, boss Dick, 500 na lang. 500 na lang, naka-sale. Declare lang, boss, hindi siya opaline. Hindi opaline. Sable lang yan, mga boss. Kaya ganyan kaganda yung ulo. Yan. 500 na lang isa, oh, kay Boss Marvin, oh. Yan. Yellow Bulls. Ito mga opaline mo rito, boss. Sana na lang yan, 400 lang isa. Kahit 300 na lang, bigay ko na. Ayan, 300 to. Bibigay na ni Boss Marvin, oh. Sale lang. Summer sale. Yan. Itong Alpson dito, boss. Dito sa Altsua naman natin, pare, dito na lang yan, 400 isa. 400 lang ang isa. Sa green, 200. 200 lang yung green. Yan. Itong Ewing mo na Dyan, green pied. opaline. Opaline. Yan, 800 lang dalawa. Kahit tawaran 700, bigay ko na yan. Ayan, 700 to. Bibigay na ni Boss Marvin to. Sale lang. Oo. Yan. Ganda, oh. Yan. Biopale. Magkano to? 600 na lang po. Ano lang yan, 400. 400. Yan. Ito, yellow bull sofa, oh. Solid, oh. Eh, malalaki yan. Mukhang lalaki. 1.5 na lang. Yan, oh. Murang-mura na kay Boss Marvin. Sale lang. Pakpay lang ako. Ito, dilute mo to, boss? Green using pa din yun. Yan. Magkano to? 3,000 lang. Sir, pili po tayo na. Ito, kapay naman yung kasama niya. O, papel yung kasama niya. Yan. 1,000 lang. 1,000. Pag una pare, 600 na lang dalawa. Ito, 600 na lang, oh. White bulls, oh.
Sa ino. Yan, split pa sa ino. Ito, Lutino pa ba ito, boss? Lutino siya, tapos parisa mo ng yellow bull sopa para magpalabas ka ng Lutino pa. Lutino lang to, boss? Lutino pa. Lutino pa. Yan. Panalo. Babae ba to, boss? Babae. Babae, yan. 3K. Yan, kay Boss Marvin. Yan o, solid. Etong Pablo Pale mo, boss. Opa na po. Ang pares. Pablo Papel. Pablo Papel. Pero lang, molting lang isa eh. 3,000 na lang dalawa. 3,000 na lang, molting lang. Pero panalo. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Marvin sa number niya. Yan. Thank you, Boss Marvin. Yan. Po, God. Pinagkakaguluhan si Boss Ray, ah. Ano yung Boss Ray? Morning, Boss Ray. Hi, good morning. Ito si Boss Ray, tingnan natin mga dala niya rito. May dala siyang anfid, oh. Emerald yan, sir. Emerald. Magkano to, Boss Ray? Kaya natin ang 1.5. Ganda, oh, Emerald, oh. Magkano yung gano'n mo kuya? Ano feed yan, 1.5? 1.5 ang isa. Emerald. Yan. Ito, 150 lang, sir. 150. Kaya African? Para kiss po ito. Ito, 1.5 lang, oh. Emerald, oh. Maamong-maamo, oh. Kay Boss Ray. African ba kailangan mo? Hindi. Ito naman, parakit. Pag beginner ka lang, ano ka muna sa mga ano, Yan, oh, parakit. Magkano to, Boss Ray? 150 lang. 150 lang, oh. Parakit na handfeed. Yan. Ito, ang bait, oh. Itong emerald na to, Boss Ray. Meron po kayo yan, sir. 2K. Anong gender nito? Yakak. Kak. 2K na lang. Ilang months na to, Boss Ray? 7, 5 to 6. 5 to 6 months. Yan. Ito, African na. Ito, ano na, matured na. Magkano to? 2K lang. 2K na lang pares. Kakatil. Negotiable pa kay Boss Ray. Etong palo na to, Boss Ray. Palo, 3.5 lang. 3.5 lang, oh, palo. Oh. Yan, oh. 5 months pa lang yun, hindi pa sure kung kako. Ah, hindi ba sure yung gender? Yan, parehas na palo. Red eye, oh. Yan. Etong normal na gray na to, 100 na lang. 800 na lang. Kak. Dito sa Alpson mo na to, Boss Ray. Kaya 1K lang yun. 1K na lang pares. Etong green opa na to. Ginaw ko si Fuse. Sopius. Yan, ha. Eto, Sopius, oh. Hen, magkano to? 600 lang. 600 lang. Matured na yan. Matured pa. Etong Alpson na to. Agsuan, ano yan? Crimino ba to? Tsaka albino? Tsaka ano, mint, ano lang, white. Ah, palo. Tsaka, ano tong isa na to? White face to. White face na Alpsuan. Magkano yan? 100 lang. 800 lang. Etong green opa mo na to. Ito, mga ano to, previous na lang yan. Pag may bumili, bibigay ko na lang yan. Ayan, oh, pag may bumili. Cancer sila eh. Ayun. May previous pa si Boss Ray, oh. Etong green opa na to, Boss Ray. Ayan, ano lang, 300 na lang. 300 na lang. Hen ba yan? Parang hen, no? Bata pa eh. Ah, bata pa. Ang gender. Etong blue fisher. Kak siya, kak. Kak, magkano to? 100. 500 lang. Yan. Ano to? Green Opa, split ino. Split ino. Split Pablo pa. Ganyan, Hen, magkano to? 1-2. 1.2. Etong Pablo Opa Pale. Pablo Opa Pail, 1-5, kak yan. Kak pa, oh. 1.5 lang, oh. Pablo Opa Pale na. Yan. Eto, Mubo pa. Magkano to? 500 yan. 500. Ano to? Hen o kak? Kak. Etong Pablo Fisher. 300 na lang yan. 300 na lang. Yan, kak. Kak. Sa next box mo, magkano? Itong ano, Pang African. itong pang African, 150 lang. 150 lang. Etong medyo malaki. African to na, 8x8x14. Ah, 50. 250. Etong mahaba. 16, Ah, 60 lang. 260. Ayan. May pangkakatail din si Boss Rayo. Meron din tayo pang processor ha. Magkano to pangkakatail mo? Ano yan, pang GCC. GCC, Green Chagonyor. 100 yan. 500 yan, makapal, oh. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Ray sa number niya. Yan. Thank you, Boss Ray. Okay, thank you. Shoutout pala kay Boss Lucky tsaka kay Boss Chris Bunda ng Tondo. Shoutout sa'yo, Boss. Congrats sa napalabas mo. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babush!